tumaini, imani na upendo, lakini kubwa zaidi kuliko hiyo ni upendo, kwa maana Yesu ametuachia upendo, tupendane sana. Ile profesa ametuvunda hata akatuuliza mambo ya majina yetu ya mbinguni. Wengine ilikuwa tujui, lakini tumejua kupitia kwake. Roho Bwana atatufungulia, tutajua majina yetu. Tunamuombea heri na fanaka hapo mzima aendelee kutufunza hiyo mafunzo. Asante. Sasa kwa kupitia kwa hiyo mafunzo, ni mambo gani ambayo unaenda kuwafundisha ile sehemu ambayo unaenda kuhubiri? Hii mafunzo itakusaidia kwa upande gani? Kupitia kwa hiyo mafunzo, hata mimi nimejua nitaenda kufundisha watu wakuwe watu wa kuomba, kuwa watu wa tumaini, wakuwe watu wa kuamini. Hakuna jambo lolote linaweza siowezekana kwa Mwenyezi Mungu, na wajue majina yao ya mbinguni kwa imani. Mambo ya ndoto ni nzuri sana, kwa maana ndoto ilifanya Yusuf akakuwa mfalme, na ilifanya hata ndoto ni mzuri, inatufundisha mambo yetu inakuja mbele, inatuonyesha mwelekeo wetu wa mbele. Tunapoona inatufunulia njia vile tunaweza tembea. Kwa hivyo ndoto ni kitu ya muhimu, ni maidi inatoka kwa Mungu direct. Unafikiria tutasahau Busia? Utasahau? Asante. Nashukuru kwa siku njema kama hii. Mungu aisere kwa sababu ametuwezesha katupa pumzi za bure. Kwa hivyo kuna funzo ambao baba askofu ametufunza kuhusu jambo la ndoto, na nikaona kwamba ni ukweli. Hiyo ni sauti ya Mungu inayekujia mwanadamu aliye hai, Mungu kusema nawe. Hilo jambo limeniweka mahali penye nilikuwa nimepotea. Nimeona niko katika njia nzuri ya kujua kwamba Mungu husema na mwanadamu katika usingizi. Ninashukuru Mungu kwa hilo funzo, nikiambia wenzangu pia waamini ya kwamba Mungu husema na mwanadamu katika usingizi na husema jambo lilo la ukweli. Asante. Yogush Daniel Okumu, Evangelist. Kutoka Matayos. Matayos, Sub-County. Amesema anasoma palala leo. Niambie neno leo kuhusu ndoto. Ujue nyingi mmebaki mnafaa mtuambie mkoba. Katu. Mimi kwa majina naitwa Samson Kimura kutoka Kabrasi, na nimejifunza mambo kuhusu ndoto. Hiyo tu. Hii ndoto inatusaidia aje? Inafurahisha mimi, inanichenga. Inanichenga kabisa. Sasa itakuwa nakitumia ndoto kila jambo. Na unaambia nini watu ambao wanakusikiza, na pia penye unaenda kuhubiri utawaambia jambo gani kuhusu hili mafunzo ambayo umeyapata leo hii? Nitamwambia vile nikifunza leo, naenda kuwafundisha mambo kuhusu ndoto. Ndoto inajenga mkutano, ndoto inafanya kila jambo lolote. Ndio naenda kuwafanya kusimamiza nao wajue ndoto ni nini. Na sasa kwa ajili ya mambo ya majina, nasemanga mnatafuta namba. Sasa kwa hii tumejifunza pia mambo ya jina la mbinguni. Uko na usemi gani kuhusu jambo hilo? Hilo Bwana nipita kidogo. Okay. Unaweza kutufundisha, kwa sababu watu wa Kabaras wanapenda mambo ya namba. Sasa na hapa tumefundishwa mambo namba, wanatafuta namba. Namba ya mbinguni. Na sasa tumeambiwa leo kumbe kuna jina ya mbinguni. Sasa hebu tueleze si namba sasa. Ni jina wataniuliza. Sasa namba ya mbinguni jina sijui hapo hapo wataniuliza tu vile wanasema, lakini kujibu hapo inanipita kidogo. Utaambia Mungu atashukisha. Basi. Amina.